माई गो काम हातुरे डाकुछि मो कुंज बिहारी। ओ कुंज बिहारी जे श्री सुख सारी श्री सुख सारी श्री सुख सारी राधा माई मो नाम हरि गो मो नाम हरि नागो मामू ओ माँ के जने मत माई माई बोली डाकुछन गो आर के आबार माँ एटा परध्या छिंगलीला ये माँ तेरा तिकिन परध्या आसबे चोर चुहाड़े तिबड़े के बाहर के देखी देखो मामू नहीं गो चोर चुहाड़े से एटा निजे एटा तमर भंजा आसीछे माँ तेरा ते मोर भंजा आसबे इमानी दोएला बेले मते इन्नी दोएला बेले मते के देला डाकी भोंगा गोरे पंजरू छे मैं दुलु के छाती भोंगा गोरे पंजरू छे गो दुलु के छाती निदोएला बेले मते निदोएला बेले मते के देला डाकी भोंगा घोरे पंजरू छे मैं दुलु के छाती भोंगा घोरे पंजरू छे गो दुलु के छाती आगु ठाए ठाए मारुचे ताली कोबाटे मोर देउछे पेली माय कोबाटे मोर देउछे पेली ठाए ठाए मारुचे ताली कोबाटे मोर देउछे पेली माय कोबाटे मोर देउछे पेली खिड़की भांगी गोरे मोर खिड़की भांगी गोरे मोर बुढ़ीला गति भोंगा घोरे पंजरू छे मैं दुलु के छाती भोंगा घोरे पंजरू छे गो दुलु के छाती राधिका बैला कैरी चोरन और घर पशुनी सारा तीरन मरण को भय नहीं तोर चिते बिण मन वाच्य कौतु केते पलाया बहन जानिले ननंद बोली बेटी मंद ननंद मोर ननंद मोर तो संगते अछई सईरे निलय धरे चोर ओ सखा हां चलो तुम पोलामा काई पोलामा अरे मैं करता हमको चोर बोले न बोला का उपाय करमा ए भाई चोर बोले यार उपाय नै न का उपाय अछि हां एड्रेस दे दे काना एड्रेस दे दे हां एड्रेस दियो बोलबो हो होएगा मुझे एड्रेस एंताटा मोरी जैसन रे पिला आधार कार्ड देखो आधार लिंक करो दे फिंगरप्रिंट आवा बोलो हां तमर हटा देखो हटा देखा मा हां आगो श्री कृष्ण बोलंती चोरानु हई आगो नंद यशोदांकर तनय मोहि ओए साकार पिला बोलो लाग लगथिलो तो ए गां रे हत्ती लगी एते राती रे तुमे लाग सुल करी एसछ बोलो आगो नंद के भय नै कर मने हां निद्रा घटी अछि तिनी भुवने गोगपर नारी जे हे दूती को छाड़ी न सर्वे चेतन राधिके गो राधिके माई गो कीट पतंग सहिते गो राधिके हां श्री कृष्ण बैले चूरनु ही नंद यशोदांकर तनय मोहि हां एडा प्रे कृष्ण ईशन मामू होय जदी भी कृष्ण ईशन गुडे कथाडे पचारि देखमा मामू हां हां आ गो राधिका बैला हे मोहन कह तुमर वंशीर जन्म राधिका बैला हे मोहन कह तुमर वंशीर जन्म
ବଂଶୀ ଜନମ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମୋହନ ହୋ ଗେଲା ଦେବୀ ମୁଁ ତ ରତିଦାନ ହଁ যদি ବି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ତ ବଂଶୀଟା କାଁ ଗଛକେ ତିଆରି ଥିଲା ହଁ ସେ ଗଛ କିଏ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ହଁ ବଂଶୀରେ କେତେଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛେ ହଁ କେନ୍ କେ ରନ୍ଧ୍ର ମାନକେ କେନ୍ କେନ୍ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ହଁ ଆଉ କାଁ କା ସ୍ୱର ମାନେ ଥିଲା ହଁ ଯଦି ବଂଶୀ ଜନ୍ମ ମତେ ବୁଝେଇକରି କହିବ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି ହଁ ବଂଶୀ ଜନ୍ମ ବୋଲୁଛ ସଖା হ্যাঁ ତମେ ସତେ ବଂଶୀ ଧରିଛ କାଁ ହଁ ওইটাকে তো কহুছ না জানি জানি কে ଓ ହେଟା ବଂଶୀ କାଁ কানা সেটা বংশী ধরনেছে ହେଟା ଆପରେ ବଂଶୀ বলে এটা কহলে মতে ঘরকে নেব কে ହଁ ହଁ ଯଦି କହିଲେ ଯଦି ଆମର ମନକେ ଆଇଲା ଭଞ୍ଜାରେ ବୋଲମି ଦହିରେ ମହିରେ ଖୁରେ ଦେମି ଘରକେ ନେମି ନି ଖାଇଲେ ହୁରେ ବି ଦେମି ଆରୁ ଇଥିଲାଗି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବୋଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା আগো বংশীর জন্ম শুনল শয়নে পূর্ব কালে ব্রহ্মা যজ্ঞরে পুনি বাউঁশ বৃক্ষ যে উৎপত্তি কলে ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା আগ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 37 সপঘরে তাকু কাটিলে গত তে দেউছি বুঝাই ହଁ 5 গটি ধনু এক গটি বংশী ধাতা নির্মাণ করিলে গো রাধিকে ধাতা নির্মাণ করিলে যেতেবেলে সত্যদিন গোটে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ সেই যজ্ঞ কুণ্ডর গোটে বাউস্ক জন্ম হয়েছিল ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା হই ହଁ তাকে ব্রহ্মা 37 পগরে কাটিଥିଲେ 130 ପଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ବଂଶକେ କାଟିଥିଲେ তুমি ଟିକେ কম শুনি পারছ কেন গো କାଁ ହେଲା ଯେ মই তোমাকে 130 বইনি କେତେ ବୋଇଲ 130 3 ଦଶକ 7 ସାତ ଏକକ ଏକକ। 37 37 পগরে তাকে ব্রহ্মা কাটিଥିଲେ ହଁ তাকে 5টা ধনু বনেইଥିଲେ ହଁ আর গুটে পগ থিলা যে সে গুটে পকে বংশী বনেইଥିଲେ আচ্ছা, তা আচ্ছা। সেই বংশী মতে সেই বেদে ব্রহ্মা ଦେଇଛ মু সে বংশী ধরি যাইছে হলা ମୁଁ ওই ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବଂଶ ଗଛ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ବଂଶକେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା 37 ପଗରେ କାଟିଥିଲେ 5ଟା ଧନୁ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ବନେଇଥିଲେ ଯଦି ବି 5ଟା ଧନୁ ବନେଇଥିଲେ କେନ୍ ଧନୁ କେତେ ପଗ ବଂଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାର ଗୁଣ କେତେ ଥିଲା କିଏ ସେ ଧନୁକେ ଧରିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ ଅସୁରକେ ମାରିଥିଲେ তুমি মতে কানা পচরিছ ବଂଶୀ ଜନ୍ମ তুমি তো মতে বংশী জন্ম বইছ তুমি বংশী জন্ম শুনবো গো হ্যাঁ। আর কেন ধনুকে কে ধরলা কেতে পগরে হেলা কেন কে গলা কাহাকে মারলা কি নি মারলা কি কানা গলা যে মোর কাঁ বুয়ার গলা ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ତମକେ ବଂଶୀ ଜନ୍ମ ପଚାରିଛେ ତମେ ମତେ ବଂଶୀ ଜନ୍ମ କହିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାଁ ଯେ କହୁଛ ବ୍ରହ୍ମା 37 ପଗରେ ଗୋଟେ ବଂଶ କାଟିଥିଲେ 5ଟା ଧନୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ହେଇଥିଲା ବୋଇଲ ଯଦି ବି 5ଟା ଧନୁ ହେଇଥିଲା କେନ୍ ଧନୁ କେତେ ପଗ ବଂଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାର ଗୁଣ କେତେ ଥିଲା କିଏ ସେ ଧନୁକେ ଧରିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ ଅସୁରକେ ମାରିଥିଲେ ତତେ ବି ଠିକ ହେଇଛେ ବୋଲତ হ্যাঁ ତତେ ବଂଶୀର କଥା କହିବ ଲାଗେ ଧନୁର କଥା ଧନୁକେ କହୁଛି ସେମାନେ ନଉଛ ହଁ ମୁଁ କାଣା ଥୁଳେ ତମକେ ধনু ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ ବଂଶୀ ଜନ୍ମ ପଚାରିଥିଲି বলে এটা সৎ কথা কহবাটা মু হেলা ভুল মরব এই যুগে সৎ কথা নি কহবু খাইবাকে ବି নি পউ কি পিইবাকে ବି নি পউ অসৎ কথা কহলে ভাটিকে ଯିବୁ ঝাকা ঝাক চালিছি সতে বলবি বলে কেন ধনু কেতে পগরে হেতিলা কে ধরতিলা কেন অসুরকে মারলা তার গুণ কে দিছিলা বলে ହଁ আগো বাস্তরি যুগে লাগি বেদ বর পিনাক ধনু যে করে তিয়ার বাস্তরি যুগে লাগি বেদ বর পিনাক ধনু যে করে তিয়ার আচ্ছা 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 সাত পগ রখি বল তা তিনি ହଁ ত্রিপুরাসুরকু মারিবা পাই গো সে ধনু শিবঙ্কু দেলে এথু যাহা হেলা শুণ গো ছয়লা বুঝাই কহুছি তোতে গো রাধিকে শুণ তোর কোন পথে ଆମକୁ ମାନେ ବାସ୍ତରୀ ଯୁଗରେ ପିନାକ ଧନୁ ହେଇଥିଲା ସେ ଧନୁ 7 ପଗ ବଂଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା হয় ତାର ଗୁଣ ଥିଲା তিন ଶିବ ଧରିଥିଲେ ত্রিপুরা অসুরকে মারিଥିଲେ 37 ପଗରୁ 7 ପଗ ବଂଶ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା 30 ପଗ ବଂଶ ଆଉ 4ଟା ଧନୁ କେତେ କେତେ ପଗରେ ହେଇଥିଲା আগো সারঙ্গ ধনু সাথিয়ে যুগরে একাদশ পগে তিয়ারি কলে আচ্ছা 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 দুই বল তা মধ্যরে রক্ষিণ আগ ইন্দ্রଙ୍କୁ কলে অর্পণ যে জম্বুকু কলে নিধন আউ তিনি ধনু বুঝাই কহুছি
ডেরি থাওটি শ্রবণ প্রাণ ধন মন হৃদয় করি জ্ঞান মামু গো 60 যুগরে সারঙ্গ ধনু হইছিলা সে ধনু 11 পগ বংশরে তৈয়ারি ছিল তার গুণ ଥିଲା 2 ইন্দ্র ধরিଥିଲେ জম্বুকে মারিଥିଲେ 11 7 କୁ ହେଲା 18 পগ বংশ আর ହେଲା 19 পগ বংশ ଆଉ 3টা ধনু কেতে কেতে পগরে হইছিলা তুমি মতে 5টা ধনু কহ বলা আমি কহমি না রে মা এতে মিশাণ গুণনা কলে যাক চলে আগ তুমি তো বংশ গোটে কাটিছিলে বলছিলে হেই যেতিতা তুমি কাই যে কহলো 37 পগ বংশ বলো যদি 37 পগ বংশ বলো দুইটা ধনু 18 পগ বংশ বলে যাইছে আউ বংশ রহলা 19 পগ ধনু রহলা 3টা আউ 3টা ধনু কেতে কেতে পগরে হইছিলা আগো 50 যুগে অজগব ধনু তৈয়ারি কলে যাহা মনু এক গটি বড় 3 পগরে সহস্তে জুণকু মারিবা পাই যা পরশুরাম হস্তে দেলে এক সবার পৃথিকু জিনিন শুণু থাও দেই মন নারী মণি পঞ্চধনুর কাহানি মামু গো 50 যুগরে অজগব ধনু হইছিলা হই সে ধনুটা 3 পগ বংশরে তৈয়ারি ଥିଲା গুণ ଥିଲା 1 পরশুরাম ধরিଥିଲେ শস্ত্রে জুণকে মারিଥିଲେ 18 ଆଉ 3 କୁ ହେଲା 21 পগ বংশ ଆଉ ରହିଲା 16 পগ বংশ ଆଉ দুইটা ধনু কেতে কেতে পগরে হইছিলা আগো কদণ্ড ধনু 40 যুগরে সে হইছিলা ত্রেতয়া যুগরে আচ্ছা আচ্ছা 9 পগ রখি বলতা 5 শ্রীরাম হস্তরে দেলে সঞ্চিত লঙ্কারে রাবণ মারি কহিলি বুঝাই শুণ শুভ্র কেশী শুণু থাও মন দেই রাধা মাই তোতে কহুছি বুঝাই মামু গো বলে কোদণ্ড ধনু 40 যুগ মানে ত্রেতয়া যুগ ত্রেতয়া যুগে ত্রেতয়া যুগরে কোদণ্ড ধনু হইছিলা হ্যাঁ। সে ধনু 9 পগ বংশরে তৈয়ারি ଥିଲା তার গুণ ଥିଲା 5 রাম ধরিଥିଲେ রাবণকে মারিଥିଲି রাবণকে মারিଥିଲେ 2109 କୁ ହେଲା 30 পগ বংশ ଆଉ ରହିଲା 7 পগ বংশ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୁ କେତେ ପଗରେ ହେଇଥିଲା আগ 30 যুগে লাগি বেদ বর গান্ডি বধঙ্গ যে কলে তিয়ার আচ্ছা 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 6 পগ রখি বলতা 4 কুরু সৈন্যর সে মারিবা পাই অর্জুন হস্তরে দেলে অবিশ্বাস থিলে ভুবনেশ্বর বলে দেখ নৃসিংহ পটলে সজনী গো দেখ নৃসিংহ পটলে মামু 30 যুগরে গান্ডীব ধনু হইଥିଲା সে ধনু 6 পগ বংশରେ ତିଆରି ଥିଲା ଗୁଣ ଥିଲା 4 ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଧରିଥିଲେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ 30 କୁ ହେଲା 36 ପଗ ବଂଶ ଆଉ ରହିଲା ପୁଗେ ବଂଶ ସେ ପୁଗେ ବଂଶରେ କାଣା ହେଇଥିଲା সে পুগে মোস্তা রহলা বংশী বনাই দিছন মতে ধরিকি রইছে হ্যাঁ বইনে মুই বি পুগে বংশ যেন বলছ যেন ব্রহ্মা 37 পগ বংশ কাটিଥିଲେ কেতে নম্বর পগরে বংশী তৈয়ার হইଥିଲା 1 না 2 না 3 না 5 না 10 না 15 কেতে নম্বর পগরে বংশী তৈয়ার হইଥିଲା ব্রহ্মা খালি গোটে বংশটে কাটি হ্যাঁ যেন গোটে পগদা গোটে বংশীটে বনেইথিবে যেন পগ বেলা কেন্তা করি হবা পগ পগ করে পরে 36 পগ ଥିଲା তো কেতে নম্বর পগরে বংশী তৈয়ার হইଥିଲା আগু অগ্র পগবংশী হয়েছে জানো চামুটারে কলে সপ্তরন্ধ্রে সপ্ত স্বর রখিলে স্বর যে শুভর গান্ধার ময়গ পঞ্চমে বৈনানি সাধ এই সপ্ত স্বর সারে গামা পাদানি ই বংশীরে কলে স্থাপন প্রাণ ধন হেলা কি তোর মন পূর্ণ সে অগিপক্ষে বংশী বনেছিলে হ্যাঁ তাহাকে চর দুমরা সাতটা রন্ধ্র বনেছিল 7টা রন্ধ্র মনে ଥିଲେ সাতটা রন্ধ্র সাতটা সুর ଥିଲା হ্যাঁ সারে গামা পাদানি 7টা স্বর ଥିଲା হ্যাঁ তো কেন কেন রন্ধ্র মনকে কেন কেন দেবী মানে ଥିଲେ বলথুনি কাইছে কহেল বাইনে বি দেবতা মানে রহুছন আচ্ছা গোটে দেবতাড়ে নে ଥିଲେ গোটে স্বরଟେ দেলে গে তো কেন কেন রন্ধ্র মনকে কেন কেন দেবী দেবতা মানে ଥିଲେ যে ସେମାନେ গোটে গোটে স্বর দଉଥିଲେ
आगो प्रथम रंध्रे सरस्वती तृतीय रंध्रे बसिले रति हाँ तृतीय रंध्रे बसिले उमा चतुर्थ रमा पंचम जगधात्री षष्ठ सती शुण कानपाती शुणु थाओ मन देई राधा माई तोते कहूछि बुझाई आगो सप्तम कन्नर्प वास कले ब्रह्मा करिले त्यार नृसिंह पुराण प्रथम भागरे 144 पृष्ठ तार जाई देखो भुवनेश्वर जोड़े कर नरसिंह पुराण प्रथम खंडरे प्रमाण अच्छे 144 पृष्ठ हेगला काने हेला काका देवी मैंने अछन बोलो काका सोर थिला बोलो केन पोक के हेला बोलो ई 37 पोक जे मुलु लास्ट तक कहि नहीं काना नहीं हेला दिको हेगला इटा काना नहीं हेला दिको भगव ब्रह्मा पर 37 पग मुस काटी थिले गो पांचटा धनु मने थिले एवं गुटे वंशी मने थिले जदि भी पांचटा धनु मने थिले गुटे वंश के धनु बनाले वंश के चाछीगिरी धनु बनासन जदि चाछीगिरी धनु मने थिले आ गुण चढ़ई थिले से तार चाछला छुपाटा काना ही थिला आ वंशी जन 7टा फुटफुड़ी थिले जन तमे कहछ सारे गामा पादानी पेरा पेपा करछ जन बुझछ जन से गुंटा भारी थिला से फुडरू से गुंटा काना ही थिला इदा प्रश्न एडा काना प्रश्न ने से काना इटा इदा हे 2 वर्षिया छुआ गुडी के पटराव बोले कहि देबा अच्छा काना तार उत्तर तमे कहि देखो सुनबा तमे कहछ जे हां जदि भी धनु बनाले ताके निश्चित भाबे चाची दिबे चाची थिबे तार चाचला छुपा काना हला बोले से छालीटा काना ही थिला आर वंशी जन 7टा रंध्र जन कोने थिले हां सर तो गुटी के भी बाहर के भी तो फुडरू बाहरी थिबा से गुण काना से गुंटा काना ही थिला इदा तो तमर कथा हां आगो सुनो जन धनु जन बड़ा चाची दिले जन छुपा जदि बाहरी दिला हां तो सब गडा कोड्डी बनाले आरि जन गुण पहला सबटा हडुआ बनाले आ केते मास खायलो हमर घरे 6 मास आ तमर घरे 4 मास आर हमरी माने पिंकी रंग घरे केशव वाला घरे केते मास खायले ए पिंकी रंग घरे खाली 2 मास वर्षे पूरी गला बोलो केनता हबा मने कोड्डी हेडुआ खौछ तमर हे धान घर तुसरा हेंता कोड्डी हेडुआ खौथबा हमरी पोरन एरिया रे जंगल अछि जंगल डुंगरी रानी के फ्रास्टा खाइसु काना हिथिला सेटा कह आगो धनु छुपा जाना टूपी जे करिना जारा सबर कुदेले आगो धनु छुपा जाना टूपी जे करिना जारा सबर कुदेले ई बंशी गुण जाना विभूति करिना शिव शिरे लगाइले प्राण धन ब्रह्मकुंड रे प्रमाण हां से चाचला छुपा के टुपी तैयारी करथिले और से टुपीटा जारा सबर के दी जारा सबर के दिथिले आ इने जन बंशीले जन गुण बाहरतिला से गुण के विभूति करके शिवंकर मस्तक लगथिले ब्रह्म पुराण प्रथम खंड रे प्रमाण अछि मामू ओय जन धनु बने थिले जन छुपाटा बाहरी थिला ताहा के टुपी करी करी जारा सबर के दिथिले परे जे कि त्रेता जुगर अंग द्वापर जुगर जारा सबर परे ताहा के टुपी करी करी पिंदी थिले आ वंशीर जन गुंटा बाहरी थिला ताहा के विभूति करी करी शिव सिरे देथिले